रेलवे पुलिस जीआरपी ने शुक्रवार को असम के न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दोनों की पहचान सुजन बाबू दास और मोहम्मद जुनैद अहमद के रूप में किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़े गए लोग अवैध रूप से बांग्लादेश के जैंतापुर से दाउकी के रास्ते भारत में दाखिल हुए और गुवाहाटी से दिल्ली जा रहे थे। नाम की जुनैद अहमद और सिलेट बांग्लादेश। पासपोर्ट আছে জি না স্যার। ইন্ডিয়া আসছো যে কিসের জন্য? কাজের জন্য আসছিলাম স্যার। কি কাজের জন্য? তোর কবে পার হয়েছে বর্ডার দিয়ে? দিল্লিতে। কিসের জন্য? কাজের জন্য। আগে আসলে নাকি ইন্ডিয়া? জি না, ফার্স্টে। কেন আসলে? তোমাদের পাসপোর্ট নাই, কারণ ভিসা নাই, কেন পার? আমরা তো এগুলা জানি না স্যার, বুঝছেন? আমরা এইভাবে আনছে, জানলে তো আর আইতাম না স্যার।